नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चतुर्थ स्कंद त्रयोदश अध्याय। ध्रुवर वंशे राजा वेण देखि तार दुष्टपण ता पिता अंग गला वन। त्रयोदश रे वर्णन सुत उवाच। मैत्रेय वाणी शुणी कर्णे आनंद विदुरर मने। ध्रुव जे जननी सहिते निश्चले कल्प परिजन्ते। बसिला जाई ध्रुव प्रदे ज्योतिष्क ग्रह चक्र मध्ये। मैत्रेय तहु या शुणी विदुर कथा रही पुणी। विदुर वाच भूमुनि प्रचेत समाने। केवासे केवर्ण भुवने केवर्ण वंशे किवा जाति। कार पुत्र से बुलांती पूर्वे से नारद वचने। यज्ञ आरंभी केहू बने हरिंकी क्रिया जोगे पाई। भभु तोरिले दश भाई से धर्मशील प्रचेत यज्ञ विष्णु करितोष। जे भागवत कथा ऋषि ताहाको आगे थिले भासी। से कथा कह मुनि मोते संसारु तोरी विजे मंदे। मैत्रेय वाच ध्रुवर पुत्र गुणधाम ज्येष्ठ उत्कल तार नाम। ताहाको अधिराज्ये स्थापे ध्रुव जे मने गला तपे। से बसी राजार आसने उत्तम रत्न सिंहासने। पितार यात्रा शुणी कर्णे सुख न लभे दुख मने। से जे स्वभावे आत्मज्ञानी समदर्शी बुद्धि घेनी। देखई सर्वभूते हरि स्थिर जंगमे अच्छी पूरी। सकल देखे हरि ठारे निर्मल ज्ञान चक्षु द्वारे। एकांत आत्मबोधर से गुण प्रभाए से नमिषे। जड़ांध बधिरंक प्राये भस्मभूषित शुद्ध देहे। बुलोई नाना मार्गे लुचि केहि न पारे ताकु लखी। जड़ उन्मक्त ताकु जानी बंधु बांधव मने गुणी। मंत्री अमात्य गुणे मिली राज्य रक्षण नित्य भाळी। बसरता अनुज नाम सुंदर सर्वगुण धाम। ताहाकु सकले विचारी सुराज्य अभिषेक करी। स्थापिले नृपति आसने हेमंत गला केते दिने। सौवीर्थ नामे पत्नी तार ज्योतिष गणेश गंभीर। कार उदरु सुत जात होइले गुणे अप्रमित। पुष्पान्न तीक्ष्ण केतु नाम ईश ऊर्ज जे अनुपम। वसु जय जे षट सूते गुणे प्रख्यात ए जगति। प्रभा दोषा जेबे नारी पुष्पान्न तुले विवाह कोरी। से प्रभा गर्भे तिनि सूत हुइले जगते विख्यात। प्रात मध्याह्न सायंकाल स्वभावे तेज अनर्गल। प्रद्योष निशित जेट्युम व्यष्ट दोषार गर्भे तिनि सुष्ट। ज्येष्ठर पत्नी पुष्करिणी ता गर्भे सर्वतेजा जन्मी। आकुति कन्या हेला विवाह किवा उपमा तारे देवा। चाक्षुष मनु तार वीर्ये जन्मिला। कुतिरा गर्भे नडला चाक्षुषर नारी रूपे कमला नुहेश्वरी। तार उदरे ब्यार 12 सूते जन्मिले विष्णु तेज जूते। नामे से पुरुकुत्सकृत द्युम्न सत्य जे ऋतव्रत। अतिरात्र जे अग्निष्टोम शिवि जे उल्लुक प्रद्युम्न। उल्लुक ताहु षट सूत हुइले मनु वंशे ख्यात। अंग सुमना ख्याति तिनि क्रतु अंगिरा गय घेनी। सुनीता जमर दुहिता अंगरटे से वनिता। बेड़ तार गर्भु जात शुण हे तार चरित। से पुणी माता दोषे दुष्ट हुइला मनु वंशे। दुशीलपण देखि तार पिता चलिला छाड़ी घर। देखि तार दुष्टपण कूपे सापिले मुनिगण। मुनिंक वाक्य बाणे करी तार प्राण वेगे हरि। प्रजानाथ राज के दुष्ट पीड़िते अतिरे के पुणी तार मृत गात्रे विप्रे मंथिले पुत्र अर्थे। दक्षिण करे कुश विड़ी मंथन कले वेद पढ़ी। ता देहु पृथु नामे हरि जन्मिले राज रूप धरी। ता शुणी संतोषे विदुर मुनि चरणे देई कर। रुम पुलक धनु वही पूजल कृत कृत्य होई। विदुर वाच जे अंग साधु शील निधि। सर्वलक्षण श्रेष्ठ बुद्धि ब्रह्मण्य प्रजा रक्षाकारी। से सर्वधर्म अधिकारी
যেবন নামে তার সুত সে দুষ্ট হইলা কেমন্ত প্রজায় তার দুষ্টপণে ভয়ে পশিলে ঘোর বনে কিংবা ব্রাহ্মণে কোপ কলে তাহাকু ব্রহ্মদণ্ড দেলে সে বিপ্রবরে ধর্মজ্ঞাতা গমনিগম ভকতা এড়ে ଅନ୍ୟାୟ কিংবা কলে রাজাଙ୍କୁ কিংবা বিনাশিলে রাজার শরীরে নিশ্চলে বসন্তী দশ দিগ পাଳେ যে রাজা বিষ্ণু তেজ বহি সুধর্মে প্রজাଙ୍କୁ ପାଳୋଇ ଯମର ସୁତା ସୁତ ଯେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଲା ବା ତେଣୁ একথা কহ মুনি মোতে সংশয় ন রহু মো চিত্তে মৈত্রেয় বাচ শুণ হে বেণ দুষ্টপଣ କହିବା ନିମିତ୍ତ କାରଣ ଅଙ୍ଗଜୟ ସମେଧ୍ୟ କଲା ଉତ୍ତମ ଋଷିଙ୍କି ବରିଲା ସକଳେ ମିଳି ବେଦନା ଦେହ ନଳ ପୂଜିଲେ ସମିଧେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡକୁ ବିପ୍ରେ ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଦେବଗଣେ ନାହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦଶ ଦିଗ ପାଳେ ଯେ ଯଜ୍ଞ କେହି ନ ମିଳିଲେ ଦେଖି ବିସ୍ମୟ ମୁନି ଜନ ନିକଟେ ରାହି ଯଜମାନ ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଯଜ୍ଞ କଲୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଦେବେ ସେ ହବି ନଘେନିଲେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ତେଣୁ ଭଲେ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ କିବା କଳ୍ପିତ ତୋର ମନେ ପବିତ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରି ସକଳ ନିଗମ ଉଚ୍ଚାରି ଆମ୍ଭେ ସକଳେ ଦ୍ରୁତ ବ୍ରତା ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ ଚେତା ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଆମ୍ଭେ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡେ ଦେବେ ନଇଲେ କେଉଁ ଭାବେ ତାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଣ ଏବେ ସକଳ କର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ କିମ୍ବା ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାବେ ମିତ୍ର ବାଚ ଅଙ୍ଗଜେ ବିପ୍ରଭାକ୍ୟ ଶୁଣି ଦୁଃଖିତ ମନେ ରୂପମଣି ସଭାଜନଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ କହି ଶିରେ କୋର ଦେଇ କି ମନ୍ଦ କର୍ମ ମୋର ଅଛି ଭୂବିପ୍ରେ କହ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷୀ ଯେବେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାବେ କାରଣ କହ ମୋର ଆଗେ ସଦସ୍ୟା ବାଚ ହେମନ୍ତ ରାଜା ମୁଖ ଶୁଣି ସ୍ୱଧର୍ମ ବିପ୍ରେ ପରିମାଣି ବୋଇଲେ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ଏ ଜନ୍ମେ ତୋର ଦୋଷ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ବଳେ ସନ୍ତତି ନାହିଁ ତୋର କୋଳେ ଅପୁତ୍ର ଦୋଷେ ଦେବ ଗଣେ ନଇଲେ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରଣେ ତୁ ଏବେ ପୁତ୍ର ଯଜ୍ଞ କର ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ଯଜ୍ଞ ବର ତେବେ ସକଳ ଦେବ ଗଣ ତ ଯଜ୍ଞ ହୋଇବେ ଭରଣ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଆବିର୍ଭାବ ପାଇ ତୋର ଯଜ୍ଞ ଦୋଷ ହୋଇ ସେ ହରିପୁତ୍ର ଦେବେ ତୋତେ ସଂସାର ଧରିବୁ ଯେ ମନ୍ତେ ମୋତିର ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ କହନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ବିଦୁରେ ହେମନ୍ତ ସଭା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଅଙ୍ଗରାଜା ମନେ ଗୁଣି ଯଜ୍ଞ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁଣ୍ଡେ ଆହୁତି ଦେଲେ ହୁଅ କୁଣ୍ଡେ ଦକ୍ଷିଣେ ହୁଅ କୁଣ୍ଡ ଜାତ ହୋଇଲା ପୁରୁଷ ଅଦ୍ଭୁତ ହୃଦୟ ଲମ୍ବଇ ହେମହାର କଟିରେ ନିର୍ମଳ ଅମ୍ବର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର କରେ ଧରି ପୁରେ ଅମୃତମୟ କ୍ଷୀରି ବିପ୍ରବଚନେ କ୍ଷୀରା ପାତ୍ର କରେ ଘେନିଲେ ନରନାଥ ଆଘ୍ରାଣ କରି ନାସା ଦ୍ୱାରେ ଦେଲ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀ କରେ ସେ ପୁଂସବନ କ୍ଷୀରି ଆଣି ଗୃହେ ବୁଞ୍ଜିଲା ତା ଘରଣୀ ଦକ୍ଷିଣେ ପୁଂସବନ ଭାବେ ପୁତ୍ର ରହିଲା ତାର ଗର୍ଭେ ସେ ଗର୍ଭୁ କାଳ ଉପଗତେ କୁମାର ଜନ୍ମିଲା ଧୂତେ ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ବଢିଲା ମାତାର ଅଂଶନ ଛାଡ଼ିଲା ଅଧର୍ମ ଅଂଶ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁଧା ଜଣୁ ମାତ ତେଣୁ ହୋଇଲା ଅଧାର୍ମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଭାବେ ଅତିରେକ ନିରତେ ଧନୁଷର ଧରେ ଲୁବ୍ଧକ ପ୍ରାୟ ବନେ ବୁଲେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପଶୁ ଗଣ ମାରେ ଦୟା ବିବେକ ନ ବିଚାରେ ତୁଲ୍ୟ ବସେ ବାଳ ମେଳେ ଖେଳ ଖେଳଇ କୁତୁହଳେ ତାଙ୍କୁ ଦାରୁଣ ପଣେ ଦୃଢ଼େ ଚରଣେ ଚାପି ମୁଣ୍ଡ ମୁଢ଼େ ହେମନ୍ତ ତାର ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ ରାଜାର ଅଗ୍ରେ ପ୍ରଜା ଗଣେ ରୋଧନ କରି ଉଚ୍ଚ ତୁଣ୍ଡେ କର ଅଞ୍ଜଳି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡେ କହନ୍ତି ବେଣ ଦୁଷ୍ଟ ପଣ ରୋଧନ କରି ପ୍ରଜାଗଣ ହେମନ୍ତ ଅଙ୍ଗ ରାଜା ଶୁଣି ଖଳପୁତ୍ରକୁ ଘରେ ଆଣି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧର୍ମ କହି ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ବୁଝାଇ ଶୁଣନ୍ତେ ବହୁ ତମ କରେ ପିତାର ବଚନ ନ ଧରି ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଷ୍ଟ ପଣେ କୋପ ବୋହିଲେ ପ୍ରଜାଗଣେ ଅଙ୍ଗ ତାହାର କର୍ମ ଦେଖି ଭାଳଇ ଅତି ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖ ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ବାଦେ ସେଇ କୁପୁତ୍ରେ ହେଲି ପୋରା ଭୋଇ ସବୁରି ସଙ୍ଗେ ନିରନ୍ତରେ ମୋହତେ ଦୂରେ ହାଚରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନେ ବହୁ ବ୍ୟଥା ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଦିଅ ସର୍ବଥା ଏ ପୁତ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି କିସ ନାଶ ଇହ ପୋର ଯଶ ପୁଣି ସେ ରାଜା ବିଚାରଇ ସୁପୁତ୍ର ଛାଡ଼ି ନ ହୁଇ କୁପୁତ୍ରେ ମାତ୍ର ଏତେ ଲାଭ ସୁଜନ ଗୃହେ ଛାଡ଼େ ଲୋଭ ସୁପୁତ୍ର କୁପୁତ୍ର ବିଚାରେ ଚିତ୍ତ ନ ରହେ ତାର ଘରେ ରଜନୀ ଅର୍ଦ୍ଧେ ନୃପବର ମନ୍ଦିର ହୁଇଲା ବାହାର ମନେ ପଶିଲା ନରପତି କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଗତି ତାହାର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେ ଅନେକ ଖୋଜି ଘୋର ବନେ ନ ଦେଖି ନଗରେ ମିଳିଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରେ ଭାଳିଲେ ରୋଦନ କଲେ ଛନ୍ନ ମନେ ବୋଇଲେ କେଣେ ଗଲେ ଶୂନ୍ୟ
ভাষা প্রবন্ধে ভাগবত বলো ই বিপ্র জগন্নাথ ইতি শ্রীমদ ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংগীতায়াং চতুর্থ স্কন্ধে বেণুধর্ম কথনং নাম ত্রয়োদশোऽধ্যায়ः।